kui logika na rengkon na tak sami pon ben logika na reng mangken cara na mikir reng lambe tak pada ben mikir reng mangken pak sadekan apa pakun keng cara na obe nabrak goceng ijapok tola lambok anapa mak goceng tore sinulai mak mun nabrak kata tade reng atau lelekan dah wah bode teko suruh cet ecet aja daki mun goceng nulai lah goceng nabrak goceng na makai genteng kalam pina buntu aki je mun tak ada ye nulai ada pak si nulai goceng di lambok goceng mangken tak nulai bon lah goceng lambok bode tarakat na goceng lambok goceng mangken tak pun yobu goceng supaya bode pamangki kadang seneka inyon sobora sanaus salah karcet bede ongku pamangki panika keng pamangki panika tak bisa ikut cak kilers kecuali cet ampon teti persetujuan setujuan para ulama tak bertentangan kalau ben Quran ben hadis kila sebagian pamangki panika bede debu erona orang mateh jan bila malam Jumat Paleman kau lihat masuk muntut saya tak setuju ke debu ni ben sabunyan ulama ada begitu bahkan Syekh Ismail Al-Yamani alopotaki ke pamangki pani saya kena pas bede cao jaan nengi matura pani saya ngak jong mun lem je muangan rakora ke terep-tepen arep jujun mi parapan mule wa mi toju nengi terep-tepen can gule pani wek muncet mule jujur ri mak pelor toju nengi terep-tepen mak tak masuk ke dalam mi ninggu tinju apa abalap niat taong kun na berkus mak leing ngak kasih mate malam Jumat saya jong ngaji Yasin malam Jumat saya jong doa ki jujun niat tepak keng kadang cara mempraktekannya yang sedikit keliru kau letaknya lagi nerengkona orang kona andi logika na bi sebong cek muangan raka terep-tepen andi makna tetanggana pemilu sedekah na pula pada benro orang kona lambak muna sedekah pasti sebut nih para telon sebut nih perempatan lambak tak salah kan pak orang sakit cetak orang sakit tabu sedekah aja dah ngangkui nasi pote sampai reng ben telur anapa mak nasi pote tak kira nasi jagung pasti nasi pote anapa bola na sebab lambok cak epon lambok muntak geng telasan tak akan nasi pote kan muntak geng pak tepak tak tetemu ben nasi pote pahe tumpangi telur saja sabak nih perempatan tak abid je bedereng nolong bakun tak abid bedereng adeer bakun jadi logika nerengkon ini ketepak pasti pada masanya yang kui mangken bisa jadi lopot nih kawas mengan kau le goceng ni kesegalia budu tetelok ingki kadang beda sepak empak keng mak tak banyak ki goceng ni keburu gak emak mengak gula bendu kali setahun goceng sape nih kah sape sabun tahun pak sekalian si budu ben bila budu setong merah keng mak salbeng ko bedo nih kah sape nah goceng ini kepahilang gak emaan ini kesagatir pertanyaan dari gula pola ning YouTube mi bede saya jawab pedekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Se abtina banget amal jaki sateja kuru-kuru abtina. Alhamdulillah ngereng hadir perpangken samangken ke Ubaidillah Thabit. Pada ke Ramdan toncukan ten kula amal jaki senior kaula biasa nyebut Kak Maimun keng mangken kula nyebut ke Maimun. Asareng sateja para kiai sesatejana abtina banget amal jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun kelebun asareng sateja siapun to pemerintahan tisa lukulu bedelah ontaker de dua bila sih mau lihat ya Pak. Sateja abtina banget amal jaki sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at manter-manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging soporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter-manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanaos dari pangabesen ampun lales soga kapi sambian engki kaula engki keng justru kadang leso panika situti meras ka umur cet itu buaki nengi hadis pan ponapan setepe ka orang mukmin dari lesoh dari payah dari rentek dari penyakit kene ke bisa titi pangoso tatusah sepenting lesonah keng karena gara-gara parkara si bagus nyaman barakah barakah penika dan kaula sering matur karena barakah nengi maturah sering disalah artikan barakah penika muni pagempang ngibe bagus barakah penika teti bagus sekabe sehat mun teti bagus nyaman sehat sebarakah dunya ngiba bagus nyaman barakah ben teduk hubungna barakah ben serak bab ning madura kadang kocak serak berkat alhamdulillah paringi serak berkat dadi katon si berkat si tak luang sekali ruah jadi mon beda orang andi pesena bekoh dari tahun 2004 oleh 40 juta tolos tak luang kedua ibu segemi 40 juta padahal tetang keletakar agulur sinyare enjeman masjid madrasah lolok-lolokan si minta bantuan keng pakun bungkol 40 juta din sama aro benih berkat aro cereknya mana kaula sering matur tikati peneka karena dari kaleroh paham kalero panganggui deki dari salah paham salah cara nanganggui orang muncet pangki to cuna kasor baja misalnya tolong jam depak pak saya tak tuli depak saya tak uning sor baja bade gak emah haruah ain terni tak war keluar dari lu gulu beda orang mun pon itemu target dah sorbeje can ben uning ke sorbeje telo jam depak saya tak tuli depak saya tak bangki jaga emak demar kena ima yulen celenan ya genta lambung gitu beda kan ketabeng alir make sari semalam matel pentel paling jauh kan pakong balik anika karena gara-gara tak paham kau sering mator bener. Beda orang amak nai khusyuk di dalam solat. Ani kamu tak ngerti kan pahpar lo pengajian. Beda orang nyangka, beda orang apa nyangka. Seekocak khusyuk pani kepas tak ingat kapan-kapan. Simon sambian apa jeng wah tak ingat kapan-kapan. Apa ni khusyuk rono? Arong itu. Arong belas jelas. Saya maksud khusyuk pani macam-macam lakar. Keng Rasulullah tak pahlacu bila solat elang perasaan tak pahlacu ngak gini keterus punten. Nyata na Rasulullah para panas solat eseklak etompak ben bejena ben kompoya. Para panas sujud Sayyidina Hasan nyiklak pahagum amin rencerenan.
Hari berarti kompoi ben kain nah rapet nggak ruwa. Kompoi ben kain nah rapet karena Rasulullah penyayang Pak. Kau lesi mengak mangken mak kompoi sambian mak pah takok si ambena gambian. King bedena apa namanya? Ko tuna kompoi ini kakak embana lebur mak pah takok si nyandre gambi kau leben sam ini kakeng aberna apa gue leben ambia. Rasulullah warapana sujud ninguning wede Sayyidina Hasan nyiklak. Pak abid sagaleben Rasulullah Pak. Oh berarti Rasulullah sadar cek wede Sayyidina Hasan nyiklak. Engki karena orang khusyuk tak kutubah ilang pikiran. Jadi kau leben ajunan Allahu Akbar. Maka apa jang nengi masjid keng ingat ke bekoh. Harus bisa jadi ki khusyuk, saya penting ki pakuni terosaki bejeng. Ya celah bejeng nengi masjid ki ingat ke beko apa boleh bah bejeng ki penggir beko naruh. Ingat ke apa saja. Ani kepenting sebab orang mun lopot cerancer, lop tak depa ongku bukan lah. Jadi mun beda orang apa jeng, iolog ki tak nyaut. Aroh khusyuk kita. Allahu Akbar. Lemeliyah. Mun kita nyaut roh. Duh ya ledet. Maki pikiran ledet salah guna. Pikiran ledet salah. Aroh ki khusyuk. Ki khusyuk kau leben sambian. Pada orang numpak sepeda motor kok. Orang numpak sepeda motor ni kepikirnya beda nengi gasan apa beda nengi rem apa? Kita ada tidak nih dima-dima. Nakala ngerem beda ngerem bekirna. Nakala ngegas beda ngegas. Nakala stabil kadang ingat ka otang para penumpak sepeda motor. Kan pah kadang berak nabrak salah roh. Bila nabrak tak khusyuk berarti lah. Ketika ulah bena ajunan beneka kadang king karena tak uning. Kan pas par loh. Debuna kanjing Nabi niki pamatur apa iban kula. Au kama qala Nabi. Ngaji make sekecek debuna kanjing. Sekecek bae. Si kocak sekecek pokok beda saya ngerti ben siap yang kui. Jadi lebih fokus penting apa jeng sunnah dari Isa ke subuh tak tidung sekali. Ana apa bolan? Orang make dari Isa ke subuh apa jeng tak ambu sekali. Saya lopot, iba kun lopot Pak. Mun reng ngaji bisa matepak barang saya lopot, maka berak sekecil. Jadi kita bidabit pengajian. Kan si penting kita ngerti. Namun pun ngerti, tore Pak. Kan saya tak usah bidabit aja. Saya tak usah abid pengajian bener. Apa boleh aja pun pada leson. Mun dari abisnya lagi, Andre lo lah. Ini macam songkok jeleng ya, katon tade konjon sekali, lah bunter ke kapi ya songkok. Kan berarti lah nyek penyek salah lah mulai gila. Orang mun tak ngerti, makin niat tepak, caranya salah Pak. Jadi kulit setuju pada benar. Kulit sering matur eman kaman, makin niat tepak, niat fokus keng caranya salah. Orang masang kejingan bener. Candreng kanton apa nyaman kejingan? Pada kejingan Jun. Orang masang kejingan itu paling sekonin makro. Ya kan rohnya tanya ke lu. Cik ngapa longbon pesantren keng tadi sinya bisa sekali. Bodoh orang itu dicoba tak ngaji dek nyereng si semak lakar mon si semak cet uji nebek bera Pak. Bila si semak ke masjid biasa nemang kedan di budi biasa. Orang ro takok tak kecapo, mun si semak ada tak kecapo, dia macam karya lengkap berak. Kadang bila kedung cek semaan ke langker ben ke masjid, ada ro beni ning langker, emi ke deret ke benggon na kata. Ulah ni beni yongku. Kau kan sampai ning pikir kak rumah tu, Arya bu lah tanya orang, masang kejingan juga lah tahu ke hukum.
Beni kau lupa lecu penter ka hokom punten. Keng hokom beni ka pakun usaha ka bele-beden lah pak. Agama beni ka kau tu bede senonton beni ka tak Quran, hadis. Lebih negeri geni ka ulama. Jadi cek encer tibi. Paling sekonin hokom memasang kejingan di makro. Kau letak atu saagi, kau letaknya lagi punten. Keng cek sampai di perasaan orang mate bekal perak mau dipasang kejingan. Ada pak. Seher sing ngucak ring mate perak mau dipasang kejingan. Jangan pasera. Ini kan karena gara-gara pemahaman sih tak dupa ben kelero. Tengen nih menit keberapa aja deki. Mau YouTuber reset lah. Karena saya penjara deki pak. Makini ada bagus. Cek andi lopot mon kau lewen sampean andi keyakinan. Orang mate pasangi kejingan. Se mate perak ada. Mon se odi beda perak kah? Ara apa bu? Letak laku emo si arawah. Mon kasih mate ada pak. Tak di perak. Lama lah. Rasulullah menikah alarang ayu jassasal qabru. Ngku mabni maf'ul. Rasulullah alarang kembangan nikah. Atau kama qala Nabi. Rasulullah alarang mun kuburan eke jingi. Le alarang menikah ini dalam madhab Syafi'i, madhab gaul ben sampian. Makro, sakoniin makro. Pokok jak junggan dengan. Mun junggan dengan jadi haram apa? Apa sih tidak parlon na kasi mati de. Sangan nanyamanan pada ben penikan. Mon ani ka parlon na si odi kejingan, si mati ada pak. Ada. Jono ilarang ngawen kanjing Nabi. Kaula bani alang lang sampean punten keng ce andi keyakinan pasangi kejingan titi perak ka kasi mati. Lah. Napa boleh pas sampian andi keyakinan mun masang pajung di atas na kuburan saya dalam titi celepah ada. De emak arobah. Lambui bah pada pak pelaware menteri perina padang kop. Ada listrik tak masuk ke dalam. Tak masuk listrik pakelar bah sampean. Mai beri lampu 1000 pada bener pas tompok di atas na kapi. Tak bisa alam lain lah nom. Alam lain lah. Pah beda pemangki kadang seneka. Inyon sebora sanausa. Sanausa lah karjet beda ongku pemangki penikah. Keng pemangki penikah tak bisa ikut cak killers. Kecuali cet ampon teti persetujuan setujuan para ulama. Tak bertentangan kalau ben Quran ben hadis. Kila sebagian pemangki penikah beda debu. Rona orang mateh jangan. Bila malam Jumat Paleman. Kau lihat masuk montut saya tak setuju ke debu ni. Bunyan ulama ada begitu. Bahkan Syekh Ismail Al-Yamani alopotaki ke pamangki ni. Saya kena pas beda ojaan dengan matura ni. Saya ngak jong mun lem je muangan rakora ke terep-tepen. Arab jujun mi parapan mule wa mi toju nengi terep-tepen. Can gule bane wek muncet mule jujur mak pelor toju nengi terep-tepen. Mak tak masuk ke dalam mi ninggu tinju apa. Abalap. Niat taong guna berkus. Mak leing ngak kasih mate malam Jumat saya jong ngaji Yasin. Malam Jumat saya jong doa ki jujun. Niat tetap pak geng kadang cara mempraktekannya yang sedikit keliru. Kau letaknya lagi nerengkona. Orang kona andi logika nabi tibi sebong. Cek muangan rakora terep-tepen andi makna tetanggana pemilu sedekah pula pada benro. Orang kona lambak muna sedekah pasti sebut nih para telon, sebut nih perempatan. Lambak tak salah kan pak. Orang sakit cetak, orang sakit tabu, sedekah aja dah. Ngangkui nasi pote sabereng ben telur. Anapa mak nasi pote? Tak kira nasi jagung, pasti nasi pote. Anapa bola? Nah sebab lambok caipon, lambok
mun tak geng telasan tak akan nasi pote kan. Mun tak geng pak tepak tak tetemu ben nasi pote. Pahe tumpangnya telur saja. Sabe nih perempatan tak abid je bedereng nolong bakun. Tak abid bedereng adeer bakun. Jadi logika nerengkon ini ketepak pasti. Pada masanya. Yang kui mangken bisa ditilopot nih kawas. Kan usangan kui jajan gena lambok. Malai tak nih segoni, malai tak ngocol ceren. Sekocak jajan gena kan betok. Cebu sebagian sasanga. Malai tak cerek sede kan apa nih. Keng lambok sabak nengi jalan, sabak nengi geledek sebagai gamah. Anak apa mak geledek tuh Sabab orang saya rabai bila nyeberangan sungai pasti lebat dengan geledek. Anak apa mak partelon, anak apa mak perempatan. Sabab orang pasti lebat dengan perempatan. Mun yang kui mangken bisa ditilopot. Anak apa ulang mangken ngakan nasi pote kakapi pon. Jadi mun sadega apa bakun sadega na kayak tabu sadega ay bakun. Keng je sabab ni kir lorong. Anu jangan bebeji manying jadi tamu ni na usaha kerem ada tamu ni tanda kena saya pote papakun ke kerem pokok je bagi ke tamu ni na bagi kata tangke di berek bagi kata tangke ani ke beni bagi na gaula pentangan ni kena ngiluk gulu ongku beni bagi na gaula pentangan ni kena ngiluk gulu keng pon mo nemu na cerita guru nika keng pon mo nemu na cerita senga sadakan apa pakun, keng muncet kotu sabak lah, can rengkon na jong, cet usah sabak kiri lorong, penyakit letak masuk ke dalam, malerok norok lorong panjang. Oh iya mayu, mun keng cet kotu pada ban kini, kesadakan nah, jangan kui teran, kui bese, sabak nih perempatan, mun bese keterima pakun pak, jelas keterima mun bese aja, apa boleh ketan. Pas 100 saja. Pas seweli saya kemah bila nangali Soekarno Hatta. Jadi pakun gentengan pakun. Pas sampian numpak sepeda intara ngare wah. Are wah dek bere kanton kan toronan. Sepeda na tade rim ambian. Pas nangali Soekarno Hatta jimi sembedi aspalani bebe. Mun tak tombet ke bay rim ambian. Ya Allah mak tengen kok resa. Tengen kapi un Soekarno Hatta. Aplikasinya kadang. Cara nangangkui logika na rengkon. Na tak sami pon ben logika na reng mangken. Cara na mikir reng lambe tak pada ben mikir reng mangken pak. Sadakan apa pakun. Keng cara na obe. Nabrak koceng ijapok tola. Lambe. Anapa mak koceng tore sinulay. Mak mun nabrak kata tadi ring atau lelekan dah. Bode teko suruh cet ecet aja daki. Mun koceng nulai. Lah koceng nabrak koceng lah. Maki genteng kalam pina buntu. Buntu aki je. Mun tak ada ye je nulai ada pak. Si nulai koceng di lambok. Koceng mangken tak nulai bon. Lah koceng lambok bode tarakat nah. Bode tarakat na koceng lamba. Koceng mangken tak pun yobu. Yobu koceng. Mengan kau lah koceng ni kesegalia budu tetelok. Tingki. Kadang bode sepak empak. Keng mak tak banyak ki koceng ni keburu kak emak. Mengak ku lah. Bendu kali setahun koceng. Sape ni kah? Sape. Sabun tahun pak. Sekalian si budu. Ben bila budu setong merah. Keng mak sal bengko berdobo ni kah sapin nah. Koceng ni kepahilang kagak emak anu. Ni kesakatir pertanyaan dari gula. Pola ning YouTube mi bede saya jawab pedekian. Ya gula tu mak iding be YouTube ni cok gula ngisen ni kanto. Ni suka idi tegar do pak de jadi ngiding siapa di. Gula pani kajet. Tore bek bede oh benar le parlo na molotkeun kan ingat ni ka pak. Orang amolot ni kan nginan kira saya guna gak memon kura. Saya sentil ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kaula coba mamatur debu kau tak makna na Quran punten.
Liman kana yarjullah manusah can Gusti Allah. Manusah. Liman kana yarjullah beun montro di ini kan sarana Allah wal yaumal akhir bila mate paki troe sapora tu sana ben Allah fi rasulillahi uswatun hasanah tong setong ngajele na pera beun ko tuniro cara na odin kanjing Nabi titik. Orang mangken pa ni kaniro cara na kanjing Nabi pera cara na bojong. Seetero pera cara na bojong, ye paling seetero urusan bini dua telok ben pak mbaan pera. Mon kini ke sunnah. Mon bojong tahajud ada sebengal dak. Padahal bojong tahajud ada benten na pera kare melak. Bini dua bani ka bedena fakan nah. Kencik buang ngalaga kapi. Buang ngalan ke simalarat. Mon duha ada senyeting ada. Orang mangken pane kan niro kanjing Nabi nyon sapora perak beujeng arya mun beujeng leukeun niro. Seka sosa beujeng minta niro kanjing Nabi beuleukeun. Beda hadis terkenal dengan kalangan ulama ahli fikih kalaban sebutan hadis musi usolatuhu. Orang sebeujeng rosak. Beujeng keng tak niro beujeng kanjing Nabi, tak keterima Pak ka Allah. Jajak pikir. Beujeng keng tak niro beujeng kanjeng Nabi tak keterima Rasulullah seadebu Rasulullah ngake bedenengi masjid ternyata beda orang masuk ke masjid pas salat Maria salat nyantir ngolok salam ke kanjeng Nabi assalamualaikum gempang waalaikumsalam beun sia salat ki buru kan ki Rasulullah salat boleh fa innaka lam tusalli ben tak salat ki buru ja lopot perjalanan benar aja. Mari asolat nyantir boleh ke Rasulullah. Asolat boleh. Lopot ben ki jadi. Takar telu kali. Empun letak sabar ben matur ke Rasulullah. Kau letak uning boleh pun Rasulullah. Cek berem masolat sebener kau letak uning boleh. Kau le uning apa jeng ki ngak kau le siapa jeng ki buruk. Alim nih. Tore ajarin. Solat sebener nih ketipun apa. Pada buna kanjeng Nabi. Solat ria. Beria. Lah beria mun jelas lagi kalau 12 tak mari deki je Pak. Mun ajar ni kambean beni nengi molotan, beni kena-kena. Mayuk norok pengajian rutinan. Kaula tak jelas lagi ni kamangken perak stimultan, pamanceng. Sengak kaula ben sampian perak can kaula ben sampian asolat, keng can Allah tak tepat solat tu. Kau leben sampian senung kerek senuceng roh. Setagara sandek kepada ben mayit roh. Sengak pirajan kau leben sampian tepak. Ternyata bila yokor ka hokom pas salam Allah. Ning uning depak ka junana Gusti Allah. Boh, kama genjerna bojong gulu. Bojong ben bah can malaikat. Boh, bojong ya reng bojong beni pada ben beun. Reng bojong beda aturna. Aro ben beni bojong. Aronya mana senam. Rasulullah si adebu Pak jiri ben beni apa jeng jiri ben. Padahal can ben apa singa cek saking kau leben sampian pas asolat pangki ben Rasulullah singa tepak kasi tak bener ki salat kau leben sampian. Nah sing oning belet kanan kau le Pak nyon sepor. Protes orang karena gara-gara bedengi mamih macam Fatihah tak tepak. Tak langkong ke pada Pak Aki. Wah tak apa pada Pak ya. Cek ni ke hukum. Usia reng apok pak boy sing imam menang. Tak nginding bedereng akamat. Bila bedereng akamat pas tak kening belang manjengan dengan Pak Imaman. Padahal ngucak sot pun tak bisa. Etok pun jambur. Berapa macam syirotol. Fatihah cetolan jadi bah berem mamunya. Padahal kini kan bacaan wajib kini kan. Beuning abelekan kau leben ajunan Fatihah ni kebacaan wajib setak kening tidak boleh tidak kau tu baca. Harkat kau tu tepak, lejeng penden kau tu tepak, huruf kau tu tepak. Mun tak fasih macam Fatihah, cok nyul manganyul ngimam mana jangan.
Tinalangala. Mun letak mal maca Fatihah pun tak sampurna. Cek nyol manganyol ampun. Le orang ronia tak solat pak. Kan ditegur ban Rasulullah salah situ tak nganggu itu maknina. Ngerti ke tumak nina enggak? Tumak nina rin ngeneng. Sukunun ba'dal harakah. Nengeneng bila remarina guli. Ini kepenting nih, benih bacaan nengeneng aja pada benar. Allahu Akbar. Nengeneng ruas itu maksud tumak nina. Urusan macam subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kini ke sunnah. Maka tak baca tak tergerti betal lah. Benih pas tak baca, keng tak tergerti betal lah. Macam keng kesanggup dari atas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Lah kare bocah pitonggal keng kesanggup dari atas. Subhanallah 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 man hamid rabbana lakal hamdu samawati wal ardi. Allah subhanallah subhanallah subhanallah. Benih kini ke tumak nina fuk. Tumak nina ni kena ngeneng. Tak ammu gelo. Sami Allahu liman hamidah. Tak ammu gelo. Ini kepenting. Nah, orang bila gedung cengkal hokom ke kebai tibi ngangkui pokon berarti ya. Tak pokok lah apa. Bila bila ngangkui pokon jadi repot pak. Jadi tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada fikih, tak apa pokon. Bila ngangkui pokon jadi pak repot. Mayu je ngangguyan pokon. Mak pah buru takok kok siapa. Jangan tak usah takok. Cek berak keren nengeneng. Allahu Akbar. Nengeneng dulu sekecek. Abid ki nengeneng. Tak usah abid. Sao korang maca subhanallah sekalian. Cokop. Pokok sambil nengeneng. Allahu Akbar. Tak nengeneng dulu baca. Subhanallah. Cokop lah. Sami Allahu liman hamidah. Tak nengeneng dulu. Ini ke para tao. Semua pun nengeneng nih makin nih ka. Para tao semua apa boleh terawian. Hari apa? Ada parlo na mulot ni kamun keng bah berak cerita sen si lain. Ada. Cereng jadi imam maja. Kau lelekas iya pak maja. Kau lengi imam terawian nengi jompo. Mun tak par jaja pian leng mun par panitar ka Sumenep ambu terawi nengi jompo. Kau lelekas. Lekas gula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan lekas gula. Ana apa bolan? Mudah. Mungkin abang imamin. Kita berarti banyak ceng abang imami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada paling banyak 2 baris. Agak kau lengi imami. Para apol lalangker. Ya Allah, kata rema berarti tangan dia. Apa kata rema pakai bulan lekas sasi karat tu. Enggak lain, bila sing ngode lain jet pak, lain. Keng cepet na kaule can kaule tak harus sak Fatihah. Keng mun Fatihah hanya bersekalian pak lah. Mun la Fatihah hanya bersekalian. Allahu Akbar ngunjuknya apa? Siap sih maja Fatihah. Dan makmu mai budi, pasiret. Nih de aja, manggat aja deh lah. Majurah. Sering Allahu Akbar kereta itu muncul si kemak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Can sebut walillahil hamd. Mata delak. Lah. Nah, Pak Abe. Pedo mana cet ko tu Quran, ko tu hadis, pamangkina ulama ngak ruah. Cek nilai tibi ya tina kan sepenting antara bila ngocol pokok on ben sepenting jadi repot bapak.
Terong oni ngereng putu sampean. Orang putu ni kemun beda pertanyaan aja jawab. Ada yang putu. Tahu ke jawab penang aja jawab, tak tahu pakun aja jawab. Jadi putu jadi. Gendeng jadi Pak. Mun beda pertanyaan aja jawab boy. Jadi yang putu jadi. Imam Malik sabitek 4 pertanyaan, saya jawab 14. Saya getah aja jawab tak tahu. Tak tahu kok tak teman ngiding je. Imam Malik ketipu napa ho koma orang? Ani keteman beda nih kak. Karena jadi Imam Malik tak ada payongku hadis. Ketipu napa ho koma orang? Roy nyoroy geriki para pana wudu Imam Malik. Tak tahu ya kok tak teman ngiding cek beda hadis berkenaan kalau ben. Jadi pada aku macam tak tahu. Jadi mun beda orang lah cupah. Sal beda apa nyaut euy. Orang gendeng Pak. Abenta corona jan, pahapenteran ben dokter sekali. Abenta politik, pahangartian ben jegawi ben praproro sekali. Mon bedereng abenta boko pah akecaan ben ci mukmin ben ci her sekali. Ya jireng gendeng. Jan Imam Syafi'i engkau mun abenta ben reng penter tak teman kalah aja. Debat ben reng penter kok tak teman kalah aja. Keng mun abenta ben reng putu kok tak teman menang aja jan Imam Syafi'i. Ano pa bolan? Tak ngakui dalil je, Pak ngakui pokok. Ya taklah pokok apa. Lebih lah ngakui pokok repot jadi Pak. Jadi mayu kau lebih nak ajunan. Kiki boleh mangkeng. Moloten ni kecil perak panjengan. Mak le sambian nuruk pengajian rutinan. Mun pah joko pagi kan moloten re ada Pak. Ada tak bisa. Berema wudu setepak panik. Bener-bener binian kula ngomong bin ari aurat buk. Muni di luar na salat kula tak benta dan apa boleh parapan nemen bekom bian. Kula tak mikir dan. Parapan na salat rian na velek kan. Milan nang ruku rupah bedengak di kana. Nyelempir nih kanto. Aro beni keng kaliro nyikot pabrik. Aro lah mariatanya ke kiai. Cek ari aurat yang kiai. Saya ingin beri ini dinga. Situ di pertanyaan kadang ni ani Pak. Beremah komang orang bini apa jeng ngangkui ruku atas bebeen kengi delem pah pera asamperan kendedena. Moni tanggal lidri bebe betala. Mak pala juga piurus. Buk, saya kocak aurat dari ada, dari budi, dari kanan, dari kacer, dari atas. Lal asfal mun diri bebe beni aurat. Siapa sih tak itangali mun jongok diri bebe Pak. Mari pikir. Ari makilah ke ane mun tiba sero mancing congok diri bebe. Saguntung itangali kepi Pak. Marah. Siapa sih tak itangali mun diri bebe. Pole jereng orang setahu ka hukum maki bini ane mun cet ngangkui ka hukum. Maki ngangkui ruku atas bebeen. Tak kereta singkap aurat. Cereng tak asanulap paring agojeng Pak. Cereng diri babai Pak atas. Allahu Akbar. Apa sih tadi masalah? Mangak gelu yang makin benika. Seika masalah bareng sejat beni begini ke masalah Pak. Ngangkui ruku atas bebeen bareng mau. Niat ngas tete oleh keng mun was-was beni begini. Orang was-was beni keng ngas tete ke hukum. Orang was-was roh ijabok setan. Was-was ben ngas tetere lain. Imam Suyuti ada buki. Usalli fardhal maul. Allah burung boleh. Allah burung boleh. Allah. Haru benih ngas tete. Haru eke berburu setan. Beda setan tukang ganggu takbir jet. Allah. Kurang lanceng kata dia. Allah lanceng gelu jadi jangan setan. Torok jadi mak setengah hari tak mareh. Beningas tete tak mun orang sejat alim Allah. Keng terus sambung ben Allah mun reng dupu-dupu pada ben gulu ben sampian di dek emak nomak tak keri beli pitong kali. Yeah. Usolli ora ili beli. Usolli ro beni niat. Usolli ro la palla niat. Saya kocak niat sih di lemat teh.
Niat panik kasi badilem ate. Seiko caaki rola pala niat. Pada ben sampean narogo ah. Seru pun ko. Tahu sa kabala sedot pa. Pada bandeng numpak sepeda motor ah bilu ke ko. Tahu sa penggu pak. Ngerim ko. Tahu sa ko caaki ja. Parloy ko caaki kaangkuy madeteng ate. Wa mahalluha alqalbu. Kenang na niat, saya beda niat teh, saya beda elesan, arwala pala niat, arwa sunnah vera. Khusus kasih tak was, mon si was tak usah. Asal usol vera tak tuli mare. Saya kocak niat panika kau leben sampian sadar, mon pon sadar, aniat berarti lah. Mon tak sangat jeng, arwa berarti tak niat. Ingat ruang guna. Parlon nang ucap usolli, makle abe nambai kesadaran usolli fardhu dhuhri. Beten, apa aja ngaduhur? Kan cetro makna usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhu asri. Beten, apa aja ngasar? Makle sadar je 4 rakaat. Ingat ru asal usol tak tuli mare. Usolli fardhal usolli. Yeah. Ya mana bajang ibenggon na nyaman. Mending masjid kan ganggu ka orang. Usolli fardhal usolli. Can kanjana. Apa jang berbabiki mak pasetong kasete ka kapi. Ara pamun ka pajang dekieun boleh. Usolli na geulila lema. Allahu akbar kadeng imam magate. Allah. Can makmum ibu di. Tojuk geluh abid jadi biasa. Wah. Kita bidaya tak hatam pelek kana was setaning belang. Binian was ka aing sajeding bah. Itu mujak murni murah aing melarat. Berdet tuiwa la tolos tak nyumber saja. Pagi aja was bini anri ya boleh. Kau lamba bila sasa mau ke berbajung lamba. Engki udah nangilate gua tak mungkin boleh tak na. Bagula nangilate lamba bila kedung tade, ya boleh lebur sambil celenan doa. Depa ke berbajung. Ngantos kesap pagi, mun tak kesap tak boleh aja sasa. Dek setengah hari tak ke berbajung. Hari pagi petah ada bulan was sembian. Iya. Malah ni beni. Orang was oleh na setan, beni oleh na ngastete. Orang ngastete dia tak was. Perang mun tak jelas je najis, tau leho ko min najis. Pahatannya ke sahabat fe. Mun tak jelas je beda najis, tak oleh leho ko min najis. Saben perang seki tak jelas je najis, fahuwa tahir je berarti suci kian. Mun lam yatahaqqaq najasatu mun ki tak jelas je najis tak oleh hukum najis lorong dah aspalan siapa hukum najis marah jangan siapa jadi najis siapa bera reong gua nengi jedeng segale mun tak jelas je beda najis tak oleh hukum najis kau boleh nengi jompo penega bini pah keker handuk keker handuk. Tolong bun gule pakai boleh. Can bini, bah tak najis. Mana najis? Bukan jedeng. Harap apa bagi jedeng? Bemi kan keneng narenga kemi. Kan akela kakap pirenga kemi dir ya. Mari akela seram. Beni mi bederekar. Di mami bederekar na marah. Mun jelas bederekar na iya najis. Bila ami jadi was. Ami ini hukum, nyaman ihtimal. Ki beda kemungkinan tak oleh. Ya siapa tahu mi beda apa lebo? Siapa sih tahu? Mun siapa tahu? Mun pah ngangkui siapa tahu jadi tidak berang soce dak pak. Jadi pah koceng lebet najis jadi pah maren. Ya najis jadi pah. Mau najis tak oleh, sangka tak oleh. Sangkaan benih ke benih hukum. Benih hukum. Mun pas sangkaan benih ke titi hukum. Tadi berang socia alam dunia itu.
Sera si oning, cek nyasana sampian aing tak najis. Pasera si oning cek galampine kau leben sampian se yang kui mangken, pak repani kendeng, sera si oning cek tak iteng mano. Marang, siapa sih tahu? Ada le sandal lagu leben sampian ini, sandal lagu leben sampian. Saya yang kui leben sampian, najis napa punten? Teku kan letak nyaut lah. Ada berarti memulan masuk tang diri lah. Mau nempan gimeng berarti gulu sukses nih kan. Sandal ini kan najis napa punten? Ya tengku gelu sandal lah. Bede najis napa punten di bawah ada, ya tak najis. Lamba aja mana Rasulullah, kila nih sebagian debu nih hadis menikah solat cedben kateten na kanjeng Nabi. Saya kocak sandal, dia benih yang kui tedung meloloh, yang kui ngeleleng kasar pasar. Montak jelas ya najis, tak oleh hukum najis. Masjid aja mana Rasulullah, di luar na masjid, di dalam na masjid, pada dari tanah. Tak semangkin lebih keramik pada neriah. Lamba aja mana Rasulullah, orang bedu, mijat nang ilmu masjid. Karena di luar na masjid, di dalam na masjid, pada dari tanah. Temu kami yang bedui. Itu buah ki pedang apa nomarin, to gelele si nyaman jan omar. Lo, pamari kami. Wari Rasulullah pak. Ani kasih ada. Lo, demma benomar. Ani kak gemir. Lo, tina. Tina pamari gelu. Jangan mengganggu kenikmatan je saking. Rek maren naik ngalaki aing pas seram. Marilah. Urusan no gelele boy mon omar nih kapan. Rasulullah kan buntan. Rasulullah punten. Mayu kau leben ajunan benika. Mun odi katon yang sara ke hokom. Lopot cara ngakui hokom pak. Ongku lopot cara ngakui hokom. Orang was orang tak tahu cara ngakui hokom. Marah. Lagi an bini an si was lopot cara ngakui hokom. Berma malih tak was. Ngaji. Kau lemah tu mana kan? Kau bahkan nih masjid jami, nih parapan bonyon kiai nih masjid jami kau mator. Sambian dari compon awudu, toron dari compon pas tak usaha sandalan. Terus nore aspalan, terus sampai ke lampu merah perempatan, sampai ke setupun pak, terus dek lau alir sedaman bunga, pas depak ke masjid jami, tak sandalan. Sokona sambian tak oleh hukum najis, kacepeh jelas terok jalan dengan najis. Nah, apa sih najis? Buat tapi kan kotor. Napa saben kotor najis? Ya. Tapi kan perpan becah. Napa saben si becah najis? Hari becah ya. Tak yenum aja. Belum mereka. Dari orang ngaciri gampang odi, Pak. Gampang odi. Gue pas engak ke jen Gus Dur. Gus, mak kiai kadang tak tahu juga lah kiai kadang bodoh si korupsi. Bodoh saya ke itu, ya arwah kiai, arwah tahu cara nak tobat. Kiai arwah tahu cara nak tobat, ben tahu cara nak tobat. Entah dia milan aja nyak punya ke itu sah. Kiai arwah tahu cara nak tobat dan Gus Dur. Ini kira-kira kiyongku pak. Kau lebih ajunan si malarat odi, rekeng karena gara-gara, coko nafsu pak. Joko nafsu, orang odi melarat joko nafsu. Pelka ingat kais campur. Apa ingat ka aing? Ani kasi mamalarat. Mon pelka aing ke ingat. Cek ingat is campur. Malay tak nyang sarodi. Kaputo na ring pelka pira setong. Aing. Tahu sa tambi gula. Tahu sa tore pateh. Tahu sa tore susu. Tahu sa pasangi roti. Butuh nareng pelka perak setong aing gula pateh roti susu aro nafson lah. Nah aja jeng lanceng urusan menika. Melihat kodung pah beli tahu sarang larang. Pokok nutupi aurat. Ceng tak kudu zoya. Romun setia keke. Kan pah keriting centengan nasi laki ya. Empat ada Zoya, jadi tak Zoya tak gitu. Ada si laki ya. Tengok, jujur si laki pera alok wakiore pak, reng laki ini jujur pera alok wakiore. Ongku.
Duri melarat dari yang laki waneka. Cet buru namun tak ke bini ka anak. Mara bini andre. Berbiki ko dunga. Wah. Paling ko ni sagami. Tolo bolo. Aruwa pak. Tengku to kang lah ako na relakian. Bede lakian di songkok tatelo. Dah. Paling banyak ada dua. Seosong, setong kapina. Kajumatan, ya jadi saya yakui. Katahlilan, jadi ya kamu lotan. Pak, kun tak tegante. Kadang iki bengarek boleh ki. Kan pas tadi patun na songkok jeleng ya. Padahal saya laku lagi. Nor ongku ejoko beda. Ejoko nafsu. Pada ben orang akalam pianyar. Puk pada ben pian akalam pianyar. Bila akalam pianyar katon lah orang katon ngabes aki kakapi ngabes. Siapa sih ngabes? Jadi saya kojak nafsu. Amal hayatud dunya illa mata al ghurur. Saya kojak urur repot-repotan pak. Ejoko pekeran wah beda. Katon mau numpak sepeda motor genteng. Berbeda natang ngejengkol, panatang ngejengkol ro lain. Makita noro andi mau numpak sepeda genteng, panatang lain. Katon orang ngalem, siapa sih ngalem? Jirong kulin napso je berapa? Tina makita itu ro, tina makita itu ro. Kamul jeun, reda kan itu nyawa. Nyon sobora. Kulit kotunyon tua kipak kelebun, nyon sobora pak kelebun. Bila polong ke kepi masyarakat pas bede kelebun, orang paling mulia kelebun. Noting kelebun. Aro anu badesa, anu. Deteng camat, kercet kelebun, Pak. Elang kam tuh kamu lihat na kelebun. Wah, ada perhatian kamera tertuju ke camat kepi. Deteng bupati, Pak. Nin, aitina aki camat dah. Ada rebuan selim ke bupati ke kepi. Elang de maka mulja na camat wah. Bupati beri sambutan begini dalam rangka yang gubernur datang celeng bupati nah. Setiap ongku na pak nyon sepora. Le Rasulullah sadar tentang itu. Rasulullah sadar tentang itu. Sehingga Rasulullah ini ke masyarakat. Rasulullah menepangki benak kana. Rasulullah sing ngolok salam. Senyoon pangapora, jak saking mangken, maki kanak-kanak Rasulullah pangapora pak. Ika mah beda yang mangken beda ben kenika. Jak, apa ngapora kanak-kanak? Ini mah beda. Tada, ada karena romang sana aben lebih mulja lah, lebih mulja. Rasulullah pun ten, malah beda nak-kanak gini, mak non mate, kotek perak sambil nangis. Arap pakanjan ben jadi Rasulullah. Kanak-kanaknya apa ada. Ulu ban sampean makin gelar ustad pila sekoni. Mun teu derengnya petanya apa aja. Ongku. Ada lah. Mun taking padahal soleh genjeureun si nyapa ada. Beni saya siapa? Si nyapa. Genjeureun. Jadi kaula ban ajun ajungnya apa? Anjo beraknya Pak. Beraknya Pak. Mun letak nganggu assalamualaikum ngardeng bewa. Yuk, lah masuk surga lah. Beraknya pak. Timatian mikal tak ada aja ke batrin ada. Ya ciyak lah kalau setengah sangat lah. Lalu buat sepuluh. Segak dito pula malah tak tegar mati mik dah. Tegar mati berarti ngabi mik setongnya mana. Jadi para rabu si sami mulja ngereng kau leban ajunan molot dan panika dalam rangka membeli abe. Sengak odi panika perak can abe beni can Allah beni can Rasulullah odi si fokus panika kau leben ajunan se atorok kaso kana Allah beni Allah paksa atorok kahar pa kau leben sampian cirok taborok odi si fokus kau leben sampian ride naremah atorok katantona Allah beni Allah paksa atorok pangatero ben kahar pa kau leben sampian. Muka-muka pada barakah ben manfaatah ben manter-manter kaula ben ajunan sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagak dinto pun apa sih bisa ya toraki korang langkong nganyon subora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan tayyiban barakan fi ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amahu ka fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim istanik. Allahumma ashrah bis salati ali sudurana yassir biha umurana farij biha umumana akshif biha umumana ufir biha dhunubana waqdih biha diyuna aslih biha ahwalana وبلغ بها أمالنا تقبل بها توبتنا انصر بها حجتنا طهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا ألهم بها غربتنا وذلها نورا بين أيدينا من خلفنا إيمانا شمائنا فوقنا من تحتنا وفي حياتنا موتنا في قبورنا وحشنا ونشنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا دم بركاتها عنا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن آمنون مطمئنون ونفرحون مستبشرون لا تفرق بينه حتى تدخلنا بدله ودعنا إليه العليم الذي نمدعنا من نبي صديق شهد الصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بأسرار الفاتحة